अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज इंतहाई अफसोस हुआ जब हमने देखा कि जो उसामा सती केस था उसकी जो जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दिया गया था चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से, उसकी रिपोर्ट सामने आ गई और इंतहाई हैरान कौन उसमें इंकशाफात सामने आए। आप सोच के और समझते हुए हैरान हो जाएंगे कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इस जो उसामा था उसको एक अहलकार ने नहीं बल्कि चारों अतराफ से गोलियां मारी गई और टोटल 22 गोलियां जो हैं वो बताई गई और 18 जो गोलियां थी उनके खोल जो मौके वारदात से वहां से बरामद हुए। लेकिन तब क्या हुआ कि जो खोल थे वो जब बरामद हुए तो 72 घंटे बाद उनको तहकीकात के लिए फोरेंसिक के लिए भेजा गया। इसमें जो है इंक्वायरी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जब जो सीनियर अफसरान थे जब वो मौका पर पहुंचे तो उनकी जानिब से इस सारे मामले के सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई और जो है वो भी बताया गया कि जो 1122 थी जो रेस्क्यू सर्विस थी उसको चूँकि जो पुलिस की हेल्पलाइन है उनकी जानिब से उनको ऑपरेट किया जा रहा था, उनको बुलाया जा रहा था, तो उनको भी गलत रास्ते बता के मुख्तलिफ जगहों पर ख्वार करवाए जाते रहा और उनको देर से जो है मौके पर पहुंचाया गया। और इसमें रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जब उसामा को मारा गया तो उसके बाद जो पुलिस एहलकार थे, जो पुलिस अफसरान थे, वो मौका पर मौजूद रहे और जब तक उसामा मर नहीं गया तड़प तड़प के, उसके बाद जो है 4 घंटे बाद जो उसकी फैमिली थी, उसके घर वाले थे, उनको आगाह किया गया और जो सीनियर पुलिस अफसरान थे उनकी जानिब से भी कोशिश की गई कि इस सारे मामले को दबा दिया जाए, अवामी जो है नज़र से छुपा दिया जाए, जिसकी वजह से उनकी जानिब से मौके से जो सबूत थे वो भी मिटाने की कोशिश की गई और जो मौके वारदात थी उसकी तस्वीर भी नहीं बनाई गई। हमें याद है जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ये केस पहुंचा तो वहाँ पर भी जो तफ्तीशी एहलकार थे उनसे पूछा गया जी कितनी गोलियां लगी हैं, तो उसने बोला जी 5 गोलियां लगी हैं। तो जज साहब ने इस्तफसार किया कि क्या आपने जो गोलियां मारी हैं वो फ्रंट से मारी हैं या बैक से मारी हैं, तो तफ्तीशी ने ये कहा था कि बैक से गोलियां मारी गई हैं। तो फिर जज साहब ने ये कहा कि क्या जो आपके पास उस गाड़ी की जो सीट है उसकी तस्वीर मौजूद हैं जिससे कहा जा रहा है कि क्रॉस होकर गोलियाँ उसकी बैक साइड पर लगी हैं, तो उस पर भी जो तफ्तीशी था उसकी जानिब से माजरत की गई थी कि हमारे पास जो है वो तस्वीर नहीं है। अच्छा, अब तफ्तीशी रिपोर्ट की जानिब हम आ जाते हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो वहाँ मौजूद जो 5 एहलकार थे उनमें से जो इंचार्ज था सब इंस्पेक्टर, उसकी जानिब से पहले तो इनके साथ कोऑपरेट नहीं किया गया, लेकिन बाद में उसकी जानिब से भी मामले को दबाने के लिए चूँकि SOPs मौजूद नहीं थे, इस तरह की सूरत हाल में पुलिस अफसरान को, पुलिस एहलकारों को क्या करना चाहिए, इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से और पंजाब पुलिस की जानिब से भी कोई भी SOPs मौजूद नहीं है। तो जो सीनियर अफसर था उनकी जानिब से भी मामले को दबाने की कोशिश की गई और उसके बाद वो भी इस सारे मामले का हिस्सा बन गया। अच्छा, अब जब इंफॉर्मेशन पहुंची वज़ीर आज़म तक, वज़ीर आज़म की आज भी जो उसामा सती के वालिद थे नदीम सती, उनके साथ मुलाकात तय थी, तो जब उसी दौरान चीफ कमिश्नर की जानिब से बनाई गई जो इन्वेस्टिगेटिव जो कमीशन था उसकी जब रिपोर्ट पहुंची है तो जो वज़ीर आज़म थे उनकी जानिब से फौरी तौर पर हमारे ज़राए बताते हैं कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद को हिदायत की गई कि जो SP हैं जो इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स है उनको, इसके साथ साथ जो SP इन्वेस्टिगेशन नाइट हैं और जो DSP इन्वेस्टिगेशन नाइट हैं और जो मुतलका 2 SHOs हैं उनको और ASI जो नाइट पर मौजूद था उनको ओहदे से फिलफौर हटा दिया जाए। और साथ ये भी कहा गया कि तमाम तर वो लोग जिनके खिलाफ, वो तमाम तर अफसरान जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है उनको जो है डिपार्टमेंटल जो इंक्वायरी है उसको भी उनके लिए खोला जाए और तमाम तर मामले को लेके मज़ीद चला जाए। और ये भी कहा गया है कि इस मामले में जो है शफाफ इंक्वायरी जो है वो बिल्कुल की जाएगी और इसको मिसाली जो है केस बनाया जाएगा ताकि इस्लामाबाद पुलिस को मज़ीद इस तरह के अगर वाक़यात होते हैं तो उसके लिए बाकायदा तौर पर जो है वो इस सारे मामले से निपटने के लिए तैयार किया जा सके। हमने देखा जब ये केस हुआ तो उसामा सती के जो वालिद थे, उनकी जो फैमिली थी और सियासी और समाजी जो रहनुमा थे उनकी जानिब से एहतजाजों का, तहरीक का जो सिलसिला था शुरू हो चुका था उसामा को इंसाफ दो के नाम से। कल भी जब केस में जो है हमने देखा कि जब वो अदालत पहुंचे तो वहाँ पर भी एहतजाज किया गया, तो उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से एक बड़ा जो है फ़ैसला सामने आया था। IG इस्लामाबाद को तब्दील कर दिया गया था। जुल्फ़िकार खान की जगह काजी जो हैं वो नए, जो कि इससे पहले KPK में DIG की खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, उनको IG इस्लामाबाद तैनात कर
دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو آج باقاعدہ طور پر رپورٹ سامنے آئی ہے، کیا اس میں جو گزارشات کی گئی ہیں، اس میں گزارشات میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اسلام آباد پولیس ہے اس کو ٹریننگ کا جو ہے اپنا عمل دوبارہ سے شروع کرنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً جو انسداد دہشت گردی فورس میں اہلکار بھرتی کیے جاتے ہیں ان کو اینول یا منتھلی بیسس پہ ان کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ، اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ ٹریننگ بھی کروائی جائے، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے اس حوالے سے بھی ان کو بتایا جائے، اور خصوصاً لوگوں میں بھی ایک آگاہی کی جو مہم ہے وہ چلائی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ اگر رات کے 2 بجے پولیس کی جانب سے ان کو روکا جاتا ہے تو کس طرح سے وہ پولیس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، ایسے کون سے معاملات ہیں جو پولیس افسران جو ہیں، پولیس اہلکار ہیں، وہ ان سے پوچھ سکتے ہیں اور لوگوں کو اس کا جواب دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا جب انکوائری رپورٹ منظر عام پر آئی تو مختلف سیاسی اور سماجی رہنماؤں کی جانب سے جو ہے پیغامات آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ سراج الحق جو کہ سینیٹر ہیں جماعت اسلامی کے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ اسامہ ستی کے قاتلوں کو ہر صورت جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے اس سارے معاملے کا خیر مقدم اس لیے کیا جا رہا ہے کہ چند ہی روز بعد جو ہے وہ انکوائری رپورٹ منظر عام پر آ چکی ہے، اور بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ جو انکوائری رپورٹ ہے اس میں وہ تمام تر فیکٹس بتائے گئے ہیں جس کا دعویٰ کیا جا رہا تھا اسامہ ستی کے والد کی جانب سے۔ آخر میں ایک بہت بڑا جو ہے پلان تھا باقاعدہ طور پر کچھ عناصر کی جانب سے اسلام آباد پولیس کے خلاف، اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جو گولیاں ہیں وہ سامنے سے ماری گئی ہیں۔ اس حوالے سے ہماری ترجمان اسلام آباد پولیس سے بات ہوئی، ترجمان پیمز سے بات ہوئی، ترجمان پیمز کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جو گولیاں ہیں وہ سامنے سے ماری گئی ہیں، لیکن 2 روز بعد ان کی جانب سے جو بیان تھا وہ واپس لے لیا گیا تھا، اور اس حوالے سے جب میں نے خصوصی ملاقات کی جو پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر تھے ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ گولی جو تھی وہ چونکہ بیک سائڈ سے 2 گولیاں لگی تھیں، تو اس کے بعد ایگزٹ ہونے کے بعد وہ چونکہ آگے سے نکلی ہیں اور اس کے بعد وہ ونڈ اسکرین پہ جا لگی، تو جو ان کے والد ہیں ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ جو گولیاں ہیں وہ سامنے سے ان کو اتار کر انتقامی کارروائی کے بہانے سے ماری گئی ہیں۔ اور آج جو انکوائری رپورٹ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو دعویٰ ہے سامنے سے گولیاں مارنے کا وہ بالکل غلط ہے، لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے کہ یہ جو سارا کیس تھا یہ ایک انٹینشنل کیس تھا، اس میں باقاعدہ طور پر پولیس نے جو گولیاں ہیں وہ ان کو قتل کرنے کی نیت سے ماری ہیں، اور جب تک اسامہ روڈ پر تڑپتے رہے، جب تک وہ مرے نہیں، تب تک پولیس کی جانب سے مزید کارروائی کرتے ہوئے 1122 کو اور ان کی فیملی کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ اپنے دوست محمد ناصر بٹ کو دیجیے اجازت۔